Bwana Yesu asifiwe. Naweza tungehamia huku watu ya Mungu. Tunamshukuru Mungu tena mwenye anatupatia hii asubuhi. Msimama namna hivi mbele yake, jina lake lipewe sifa. Daudi ndio anasema mimi nafurahiaka kila wakati wakiniambia niingie tena mnyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kushukuru pia viongozi ambao wanaendelea kutupatia hii nafasi. Mungu awabariki. Mtu anaweza kuwa na vya kusema, mtu anaweza kuwa na vya kufundisha, asipopewa pa kuifanyizia itambakilia mwenyewe. Lakini ikiwa viongozi waliona tena vyema hili juma tuwe pamoja, Mungu tu awabariki. Hatuna vya kuwapa. Bwana Yesu asifiwe. Tangu jumajuzi watu ya Mungu tuko na somo yenye tuko tunajifunza. Mimi nasema mzuri kujifunza. Kusema tuko nyuma mafundisho. Na wakati tunasema tuko mafundisho maana yake usikuye sawa mwenye iko nataka kuhubiriwa, ukuye sawa vile mwenye anajiandaa kufundishwa. Kitu kisi mwanafunzi anaendaka kwa masomo na karatasi yake na kae yake na kalamu yake, lakini pia na akili zake zenye ataweka hamu wenye atafundishiwa. Bwana Yesu atusaidie. Sema hatutatembea sana sawa wahubiri, lakini tuko tunatembea zaidi kama walimu. Na tuko tunajifunza somo yenye inasema hivi: mbinu za kupata msaada wa Mungu uliobebwa na neno la Mungu. Mbinu za kupata msaada wa Mungu ini inabebwa na neno la Mungu. Kwa lugha nyingine wala kwa Kiswahili nyingine tunaweza kusema namna ya kupata msaada ya Mungu kwa njia ya neno lake. Bwana Yesu atusaidie. Tunaweza pata msaada wa Mungu kwa njia ya mahubiri, kwa njia ya mafundisho, kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya kila huduma yenye inabeba neno la Mungu. Nafikiri lengo letu mojawapo ya sisi kuwa nakuya hapa kila siku, kila asubuhi tunahimizwa kuya hapa, ni kwamba tukie kutafuta msaada kutoka kwa Mungu. Nafikiri ni vile tukie tuambie Mungu atusaidie kuvile venye viko vinatushinda, sawa sawa na jinsi anasema kila mwenye analemewa na mzigo akuye yeye atamtua nayo. Bwana Yesu atusaidie. Sasa njia mojawapo yenye Mungu anakuwa anatumia watu ya Mungu kusudi asaidie watu yake, kusudi asaidie wale wenye walimkuia, anatumia njia mojawapo, na ni njia kubwa mojawapo kati ya njia zenye Mungu anatumia ni njia ya neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama tungelikuwa na muda tungesoma nyimbo za Zaburi. Mwimbaji anaimba anasema kuko watu wenye walikuwa na matatizo, na wakati walikuwa na matatizo wakalia kwa Mungu. Mungu wakati alikuwa anawajibia matatizo wala shida zao, wakati alikuwa anawatumia msaada wake, Biblia inasema akalituma neno kusudi awaponye. Bwana Yesu atusaidie. So mwa ile neno ndio mlikuwa msaada, mlikuwa jibu ya kile kinye wale watu walikuwa wanalomba Mungu. Si Mungu atusaidie. Amen. Mwa ile neno ndio mlikuwa jibu ya maswali. Kama ilikuwa maswali ndio walikuwa wanabebea Mungu, bakiingia mwa ile neno watapata jibu ya ile swali. Kama ilikuwa shida na walikuwa wanataka kupata Mungu awatatulie ile shida, bakiingia kwa ile neno watapata utatuzi wa ile shida. Kusoma njia mojawapo yenye Mungu anatumia watu ya Mungu, tena njia kubwa sana, ni njia ya neno lake. Na tuko tunasoma kitabu cha Wakolosai, tusome pale juu tena kwa tutasoma leo na hili juma lote. Wakolosai ile sura ya 4 mstari wa 3. Mwalimu tusomee pale baba. Wakolosai 4:3. 4:3.
mkituombea na sisi pia kwamba Mungu atufungulie mlango kwa lile neno lake tulinene siri ya Kristo ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Natoka kusema njia mojawapo yenye Mungu anatumia watu ya Mungu kusudi atusaidie ni njia ya neno lake. Tena ile nyimbo ya Zaburi wanaimba wanasema, neno lako wewe Mungu ni taa kwangu na mwangaza wa nini? Wa njia zangu. Bwana Yesu asifiwe. So mtu akiwa na neno la Mungu hata tembea mgiza. Mtu akiwa na neno la Mungu hata jikwaa. So neno la Mungu ni kitu mojawapo kinaongoza hatua zetu ziende kama Mungu alivyotaka ziende. Ziende vizuri, zitembee vizuri. Tukihitaji kutembea mzuri tulitafute neno la Mungu. Paulo anatumia Wakolosai barua na maneno anawatumia ili neno ambalo tunasoma hapa. Sijui kama tuko pamoja watu wa Mungu. Anawaambia sisi mniombee na mie mtuombee na shie. Alikuwa anawatumia hii maneno na yuko mfungwa, anafungiwa yuko mprison. Alafu anatuma hii barua kwa kanisa la Wakolosai. Anawaambia mtuombee na shie kwamba Mungu atufungulie mlango tunene ile siri ya Kristo yenye inatuma sai niko minyororo, yenye inatuma sai mimi nafungiwa. Mwambie Mungu anisaidie na atusaidie kwamba mlango ufunguke, tuangalie kama tunaweza pata tena nafasi ya kutangaza neno. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuangalie kama tunaweza pata tena nafasi ya kuhubiri hii siri ya Kristo. Na kama tungelisoma shairi za mingi, Paulo angetufasiria vizuri siri ya Kristo maana yake nini. Au siri ya Injili, mahali pengine anasema siri ya Injili. Mahali pengine anasema siri ya Mungu. Sema mniombee Mungu anisaidie atupatie mlango kusudi tunene siri ya Kristo. Yeye inatuma sai mimi nafungiwa maponga. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kusema jambo mojawapo yenye Paulo alikuwa anataka kuambia kanisa kwamba kufungiwa yangu haiko yangu mie peke. Haiko mimi niko nalengewa. Benye wananifunga biko wanalenga usambazwaji wa neno la Mungu usifanyikiwe. Tusisambaze tena neno la Mungu namna inavyopaswa. Kwa hiyo wakati mtakuwa Mungu mnaomba, mniombee Mungu anitoshe huku. Bwana Yesu atusaidie. Sitarudia maneno yote tulisoma juma zenye zilipita, lakini tuingie mneno yenye tutatembea nayo hii juma. Paulo anasema mniombee. Juma jana nilisema hivi watu ya Mungu. Wakati mtu anakuambia uniombee, haiko tu nakuambia uende utamke maneno 2-3 mbele ya Mungu mama ponga. Wakati mtu anakuambia, kama vile wameritana jana anakuambia mama ponga, uniombee. Mwingine Kiswahili kuna kuambia hivi, huko mzigo ya moyo yenye niko nayo, mimi nataka nikushirikishe. Yesu atusaidie. Amen. Maana ile uchungu yenye niko nayo, mimi nataka na wewe uisikie. Ile kusononeka ya nani yenye niko nayo, mimi nataka tuichangie shie bote, tunyanyuke tuibebe mbele za Mungu. Kama mmoja anakuambia uniombea, haiko tunakuishia, haiko naisha tu kuambia uende mbele za Mungu useme ukumbuke mama ponga, ukumbuke mwalimu kwa wao. Iko nataka usikie ile uchungu yenye iko nayo. Ndio maana Yesu wakati yuko Getsemani anaambia wanafunzi tuombe pamoja, anaona moyo awaombe, anashangala anawaambia mkuomba na mimi hata saa moja. Mbona kusema vile amuelewe kenye kiko? Mbona kusema vile kenye niko nasikia nyama Mungu mnakisikia? Mbona kusema vile kenye niko naona nyia mko mnaona? Bwana Yesu atusaidie. Sasa Paulo na anaambia hivi kanisa la Wakolosai, mniombee. Muombe Mungu afungule mlango. Neno tutatembea nayo hii juma. Paulo iko nataka kuonesha kanisa nafasi ya maombi katika kuwezesha huduma ya neno la Mungu. Sio kama tunaweza rudia shie wote ile neno nafasi ya maombi katika kuwezesha
huduma ya neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Paulo kunataka kuwaambia kanisa la Wakolosai, kuwaonesha, kuwapa mtazamo, kuwaconscientiser, kuwadhamirisha baone nafasi ya maombi mkuwezesha wakati wawili watakuwa wiko wanasimama, wakati wawili watakuwa wiko wanatangaza neno la Mungu, yenye viko makanisa, wenye wanasafiri juu ya ile huduma. Kila fasi kwenye kunatangazika neno la Mungu, ile kanisa ione nafasi ya maombi mkuwezesha wale watu kufanya kazi zao mzuri. Bwana Yesu atusaidie. Baone nafasi ya maombi. Iko nataka kuwaonesha watumie maombi. Ninasema njoo neno tutaingia nayo hii juma. Mungu anisaidie niseme kwa hata siku 2 siku 3, alafu tuingie point nyingine na tutakuwa tunamaliza somo. Tunapunguza hii somo. Tuko tunazungumzia juu ya mbinu za kupata msaada wa Mungu uliobebwa na neno la Mungu. So mbinu moja wapo yenye niko nataka tuzungumzie hii juma ni nafasi ya maombi. Maombi kati ya vitu vitatusaidia kupata msaada wa neno la Mungu ni namna tunatumia maombi kuwezesha lile neno lifanye kazi kwetu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Maana neno haisaidie tu juu ni neno. Mahubiri haisaidie tu juu ni mahubiri, juu tu walisema mo Yesu, juu tu walisema mo Roho Mtakatifu. Nilisema siku zilipita kazi moja wapo yenye Roho Mtakatifu alikuwa anafanya wakati ya mitume, wakati anashuka kwa mitume. Biblia inasema Marko alikuwa anatembea nao kudhibitisha lile neno. Wengine Kiswahili alikuwa anatembea nao kusudi wenye watasikia ile neno basi sikia sababu vile ni maneno tu yanatoka mwakili za Petro, ni maneno tu yanatoka mwakili za Paulo, ni maneno tu yanatoka mwakili za mitume, lakini wasikie kama hawa watu haiko nyobe iko wanasema wenye wiko wanasema mwenye iko anasema ndani yao ni Mungu. So Roho Mtakatifu alifuata hili neno kusudi wakati mwenye atalisikia, wakati mwenye atasikia atasikia hili neno, asilisikie tu sawa vile neno la mitume, lakini alisikie kama neno la Mungu kwake binafsi. Tuko pamoja watu ya Mungu. Ni maana Yesu hakuruhusu mitume wasimame waende shuhudia na habayapata zile nguvu. Kwa sababu zile nguvu zilikuwa na kazi ya kuwezesha ile huduma yao. Wakati watasimama wanaambia mtu juu ya ufufuko, ule mtu asisikie tu sawa vile ni historia ndio biko wanamrakonte, lakini asikie sawa vile ni kitu kinye kinahusu maisha yake binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tushangalie wakati Biblia inasema Petro yuko anahubiri watu wakachomwa. Wakafanya nini? Wakachomwa mioyo. Kama ni maneno yenye ilikuwa inaingia sawa vile mikuki moyo. Sasa yenyewe ilikuwa inawezesha hii neno ikiingia mtu asikie mimi nahusika hapa. Ni hizi nguvu za Mungu zenye zilikuwa nyuma ya hii neno. Kama Mungu angeacha tu mitume mwana tu msimame mshuhudie. Bangisimama wanasema Yesu alifufuka na haitaleta kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu alimwambia mungoe pale mpate nguvu. Juu ya nini? Huduma yenye mtasimama nao ni huduma yenye itakuwa na vita. Nyinyi msione sawa vile tu mtasema Yesu alifufuka. Ulimwengu wa roho mkisema nilifufuka, ulimwengu wa roho mnataka kubadilisha maisha ya watu. Sasa ulimwengu wa giza utainuka juu yenu kupingana na nyinyi. Mimi na nyinyi mungoe nguvu zenye zitawasaidia mkisimama mhubiri maisha ya watu yabadilike. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa Paulo anaambia watu mtuombe nafasi ya maombi mkuwezeshe hii huduma isimame mzuri watu ya Mungu. Niko nataka ni conscientiser kanisa, ni conscientiser watu ya selile ya ibanda bakwetu kabuye kujua kama huduma ya neno la Mungu haiko tu kesho ya mahubiri. Tunaweza bayalana mkabuye, tunaweza bayalana mselile ya ibanda, lakini hatutapataka neno hata siku moja. Na haiko probleme yao kwanza. Nao wanahusika, lakini kwanza haiko boy. Je, tunashikaje maombi? Tunasimamaje na maombi? Wala tunaona nafasi ya maombi mkuwezesha hawa watu wasimame mzuri na kazi yenye biko wanafanya?
Bwana Yesu atusaidie. Nafasi ya maombi. Paulo kunataka kuambia watu watumie maombi kama silaha ya kupingana na hila za shetani zenye zinalenga kuvuruga neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Watumie maombi kama silaha ya kupingana na hila za shetani. Hila tunaweza kuisema yeye Kiswahili nyingine mwalimu. Bujanja ya shetani yenye inalenga kukorofisha neno, kupotosha neno la Mungu. Watumie maombi kama silaha. Unajua kuko tofauti ya mtu kukuambia omba na mtu kukuambia ombea kitu fulani. Hapo ngatu kwa pamoja mama. Kwa tofauti ya mimi kusimama tu hapa niambia tuombe. Kwa tofauti ya mimi kuambia tuombe na kuambia muombe pastor Mkulumani. Ya indifference. Kuwasensibilize mkwe kanisa ya maombi na kuambia muombe pastor Mkulumani. Mimi kuambia tu muombe, malaki kila mtu yuko na uhuru ya kuombea kenye anajisikia, aguse kwenye anataka. Lakini nikiwaambia muombe mtu fulani, malaki niko na bana maombi yenu, msielekeze popote, muielekeze hapa. Sio kama tuko pamoja watu yenu. Msikamate tu maombi muitupe muhewa. Mkwenda nafasi kwenye shie wote tutasukumia maombi yetu hapa. Maana kama kuna nguvu za maombi, zile nguvu sizibebe tu n'importe où, uzielekeze hapa. Maana kwa tofauti ya Paulo kuambia kanisa la Wakolosai muombe tu, na kuambia muombe neno, na kuambia muombe Mungu atufungulie mlango tunene siri ya Kristo. Maana mwingine Kiswahili niseme hivi, kuko tofauti ya kukua muombaji, au niseme hivi, kuko tofauti ya kujazwa nguvu za maombi na kujua namna utatumia zile nguvu wakati unazipata. Sio kama tuko pamoja kanisa. Kuko tofauti ya kusikia niko na hamu ya kuomba na kujua naombea nini sasa. Madivino nalala. Kwa tofauti ya kusikia niko na hamu niombe, lakini haujue nini chaombe. Sasa mwenye anakuambia uombee kitu fulani, maana kuna kuchunga wakati utasikia hamu ya kuomba, usitumie zile nguvu kuombea n'importe quoi. Zile nguvu ziko na lengo la kuombea kitu fulani. Sio kama tuko pamoja? Maana tusiishie tu kuhimiza watu muombe. Tuwafundishe pia namna ya kuomba. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Maombi ni kitu kizuri. Niko nasema maombi sawa silaha ya kushindana wala ya kupingana na hila za shetani zenye zinalenga neno la Mungu lisitangazwe vizuri wala lisisimame vizuri wala tusilipate jinsi inavyopaswa. Maombi kama ni silaha, juzi nilisema hivi. Kwa tofauti ya mtu kukua na silaha na kujua wapi ndapiga. Kanisa tuko pamoja? Kwa tofauti ya Mungu kutuambia mimi nawapatia maombi sawa silaha. Okay, wacha tuachie silaha. Tupige sasa wapi? Niko nasema tuko tunajifunza. Amina. Maana tutayarishe fikra zetu kufikiri zaidi. Kwa tofauti ya mtu kukua na silaha, kukua na bunduki na kujua wapi kwenye adui sasa hivi. Okay, nilishakuwa na bunduki. Mtu kuwa na bunduki maana shinda vita. Okay, ulishakuwa na bunduki. Tafuta sasa adui iko wapi? Ukishampata ndio ile bunduki yako inapata kazi. Manake sawa ulishapata bunduki, tafuta gisi ya kupata kwenye adui iko. No selema kwenye adui iko. Tuchomeke wengine neno. Kutafuta adui iko na lenga nini? Ndio wakati adui iko na kushambulia, yeye akushambulia juu ya kukushambulia. Kuna kitu iko analenga. Sawa ukiingia mvita huyo adui yangu iko na lenga
nini? Utamshambulia tu, utamshambulia na utakayefika fasi unajimaliza masasi, kumbe ameshambulia kinyeko na lenga. Tuko pamoja? Sasa vile adui anakia na silaha hivi. Lengo mimi nakia lenga mgulu ya mama yetu. Na lenga mgulu ya mama yetu. Mama yetu tena iko na yake silaha. Anaona adui huyu. Naona niingiza unakia na yako silaha unaanza kunishambulia. Hauna habari kama mgulu yako ndio niko na lenga. Unanipiga mkichwa, unanipiga mikono, unanipiga fasi. Mimi siko na lenga tu nikupige. Niko na lenga nikupige kumu. Sasa kama mgulu yako ndio niko na winda. Utalinda vingine vyote kuwaye unasahau mgulu. Kama nyanishiki. Biblia inasema hivi. Mwanafunzi mmoja anaenda kwa Yesu anamwambia hivi. Utufundishe kufanya nini kuomba. Gisi Yohana alikuwa anafundisha wanafunzi yake. Ningekuwa na huyu mtu ningemwambia hivi, "Jua nini haupendi tu uombe mpaka wakufundishe kuomba?" Ninauliza hivi. "Jua nini haupendi tu kuomba? Na unataka wakufundishe kuomba?" Nirudie nyuma kidogo. Kama tumsoma kitabu cha Yakobo, aseme mnaomba na mpate, jumko mnaomba. Maana hii neno haikwambie tu hivi uombe. Uchunguze namna huko naomba. Ni vile watu wa Mungu. Maana haikwambie tu ukurupuke na maombi. Chunguza kwanza namna ya gisi uko naomba. Juu namna ya gisi uko naomba iko na nafasi ya kuamua kama upate vile uko nalomba wala usilipate. Unaweza kuomba kama unaomba mbaya hata uliomba hautapata. Ese tuko pamoja? Biko vinaingia. Namna ya kuomba inaweza amua upate wala usipate. Sasa turudie kwa huyu mwanafunzi. Anaambia Yesu, mie nifundishe. Baki sitaki tu niingie nikuwa muombaji. Bana nita muombaji mimi kurupuka tu na maombi. Mimi nataka nikuwe na mpangilio, nijue ndaenda hapa, ndaenda hapa, ndaenda hapa. Ndaanza hivi, ndamaliza hivi. Maana hataki tu atumie silaha ovyo. Maelekezo ya kuitumia. Njoo Yesu anamwambia wakati mtakuwa mko mnaomba muombe hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama juu mbinguni, tupe leo riziki zetu, tusamee makosa yetu na kadhalika. Hii maneno yenye Yesu iko naomba hivi watu ya Mungu. Iko nasema hapa. Yesu haiko anaomba. Wakati Yesu anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Haiko anaomba. Iko na mafundisho. Maana hii maneno haiko maombi. Ni mafundisho. Madivino tuko pamoja. Wakati tunasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Sasa alikuwa anasema ile maneno, yeye hakuwa anaomba. Ingawa leo sasa tuko tunaisema tuko tunaomba. Yesu sasa alikuwa anasema yeye hakuwa anaomba. Alikuwa anafundisha, alikuwa anajibia kesho alikwambia ukifundishe. Maana sasa tutaangalia hii maneno, tusiangalie sawa maombi. Tuiangalie sawa mafundisho ya gisi ya kuomba. Hasa kama maombi inafundishika, maana haiko kitu cha kunyanguka tu naki ovyo. Kunahitajika mafundisho. Hapa niko nataka kuambia waongozi wetu, msituimize tu kuomba, mtufundishe pia namna ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Msitufundishe, msituambie tu muombe mkuu waombaji, mshike sana maombi. Mtufundishe pia namna ya kuomba. Hata tunaomba, tukiomba mbaya hatutapata. Na kati ya vitu vinatuma tupate matokeo hata tunayalana maombi ni kwa sababu tunaomba lakini hatujue namna ya kuomba. Shetani hana shida na muombaji, shetani iko na shida na mwenye nayo jinsi wataomba. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hana shida na mwenye iko naomba. Iko na shida na mwenye anayua jinsi banaomba. Hapa niombe kitu fulani. Niliwaambia juzi hapa niko naongea na benzetu, biko wananiambia tuombee nchi yetu. Tukemee pepo ya vita, tukemee pepo ya mauaji. Nikamwambia ni mzuri.
kusimama tuanze kwa jina la Yesu, pepo ya mauaji, pepo ya vita ni mzuri sana. Lakini twende kwanza mbele ya Mungu. Tuulize hivi, Mungu nini ilikuwa aende tuingie mvita? Nini lileta vita? Shinyo tulikosea adui akapata mlango wala au wewe ndio unavileta kwa yoko na lenga mwana. Sasa wakati anatuambia vita yenu inatokana na hiki, twende sasa tushughulike na ile sababu yenye ilileta vita. Ndio tusikeze kuta tuko tunapinga vita, kumi Mungu ndiye mwenye aliileta. Maana nini nilikuwa nataka kuambia, tusitumie tu maombi, tujue kisi tutaomba. Kama ni msamaha tutaomba kwa Mungu, Mungu tuhurumie, tulikosea ndio maana uliacha tuanze kufa hivi. Tuone sasa tuambie Mungu utusamee. Hatutakemea pale mapepo. Hatutakemea pale pepo ya vita, pepo ya chuki, hatutakemea. Shida iko mzambi zenye tulifanya. Tukitubu vita inaisha. Na kama ni mapepo, haitaomba tutubu. Tunakamata mamlaka yenye tulipewa ya kufukuza zile pepo. Lakini tujue kwanza sababu. Nini lileta hiki? Jiulize pamoja na mimi, kama ungelikuwa mfanyabiashara, si wafanyabiashara wiko huko. Madivina tuko pamoja, wala mwalimu kwa huko. Si mfanyabiashara anaenda na anaanza biashara yake, unifuate hapo watu. Anaanza biashara yake, anaenda kupora na pakiza mbato. Kwa bahati mbaya, kama ni bahati mbaya kama bahati nzuri, Yona anaelea mwele bato. Bato inaenda na biashara ya mwalimu kwa hapo, inaenda. Panafika umaye Zoruba. Inaanza na mwalimu kwa hapo iko mule na biashara yake. Zoruba inaanza pale mwalimu kwa anaanza kwa jina la Yesu. Pepo ya Zoruba, kwa jina la Yesu, pepo ya Zoruba, pepo ya kuombesha. Ghafla sauti ya Mungu inatokea, haiko mapepo. Mwe watoe ni mko mtu mwenye aliniasi. Mwenye yuko nakimbia wito, mumtoshe. Mumtoshe ndio mwenye analeta shida. Malaika usisimame tuanze kemea mapepo ya watu. Shetani haiko pale mwalimu kwa wao. Muliwewa mtu mwenye yuko nakimbia wito. Mumtoshe, mvyenu vitaendeka. Maana kisa mtakuwa mko mnaomba, msione tu vile maombi ni kitu kinawasaidia kushambulia adui. Msione tu vile maombi ni kitu kinawasaidia kupiga shetani. Lakini pia muone maombi kama ni kitu kinawasaidia mjue nini naleta nini kwetu. Shaka kama kwa anishiki. Nini nasababisha nini? Maana kisa mnaona tatizo mselele ya Yohana wala mkabuye, haiko tu mko bombaji msimame kwa jina la Yesu. Pepo ya kuonyesha watumishi yetu, pepo ya kufanya mwende kwanza muulize Mungu ilikuwa ndio watumishi wote napatwa naishi. Mungu anawaambia baombaji ya mkuikala kuzamu, adui akapata mlango, mlilala sana. Sasa pale msishambulie adui ya watu, ninyi mlimpa nafasi ya kuwaingilia. Kumi mrudie kwa Mungu, shetani atawakimbia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema namna ya kuomba. Amen. Amen. Namna mwanafunzi anaambia Yesu, unifundishe gisi ya kuomba. Ndio maana nilisema kwa tofauti ya mtu kuambia dada wewe unanitenda shida. Dafa hiyo. Kwa tofauti ya mtu kuambia dafa hiyo na mtu kuambia ombea kitu. Mwenye anakuambia ombea kitu fulani, haiko nakwambia tu uombe. Uone kile kitu kwanza. Ukielewe ndio kamati sasa maombi ukimwangia. Kanisa tuko pamoja. Muombee watumishi ya Mungu, ndio Paulo anasema Mungu atufungulie mlango. Sana kingine kinye Paulo ananifurahisha hako ni hiki. Hii message haiadresse tu kikundi ya maombi ya kanisa. Asema mnitie maombi ya Kolosai nizungumze nao. Ana adresse message kwa kanisa mzima.
Maana kama mko na mahitaji, mtie hii hitaji pia mahitaji yenu. Kwamba Mungu afungule mlango tuhubiri neno. Swali liko hapa, tumalizie hapa kwa leo, kesho tutaendelesha. Wakati tuko tunaomba, tunatumia maombi yetu kufanya nini? Au tunafurahia tu kuomba? Tuliomba tena leo. Tena jeje wanatuambia tuombe. Tena wanatuambia tukie tuombe. Okay, kuendelea kuomba ni mzuri. Mnisikia kwa hii neno watu wangu? Kuendelea kuomba ni mzuri mama hili. Lakini ni mzuri zaidi kujua juu ya nini mimi naendelea kuomba. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kuendelea kuomba ni mzuri dafa hii. Kuomba kila siku ndio nasema muombe bila kuomba ni mzuri sana. Lakini ni mzuri zaidi kujua juu ya nini tena niombe. Ndio sikujibiwa jana wananiambia niombe tena leo. Jana sasa niliomba jana wakunipatia jibu kusudi leo niombe kitu kingine wananiambia nirudie tena kwa ile ile. Mungu atubariki. Kesho Mungu atupatie nafasi tuendeleshe. Amen. Tusimame tuombe Mungu. Kutumia maombi kama silaha ya kushindana wala ya kupingana na hila za shetani zenye zinalenga huduma ya neno kukufa, wala huduma ya neno kutokufanikiwa, wala kutokuzala matokeo yenye inatakiwa. Tutaambia Mungu atufundishe kuomba. Naweza penda tuombe ile maombi hii juu. Atufundishe jinsi ya kuomba. Bwana Yesu atusaidie. Atufundishe namna. Juzi niliwaambia kwa wakati nionyesha ambia Mungu nipe watoto. Waambia sitakupa watoto, ndakupa nguvu ya kuvumilia utasi. Sasa maombi yako isianze omba watoto pale. Maombi yako yaanze ambia Mungu nitie nguvu mpaka siku taamua kunipa. Tutamwambia Mungu atusamee. Na baada ya pale tutaingia mahitaji yetu. Mchungaji karibu kutuongoza maiki kipindi wako.